हाँ लोला भी होती ने वो छत्तीसगढ़ी में रुआ थे बोला देखदारी छो कहते बोला चलो चलो जाओ चलो यो या देव पटे जी अरे मूर्ख फल अच्छी वृक्ष नहीं यार अर्थ है संतान दिला माँ गला कुआरे मूर्ख पागल कौना संतान नवजात शिशु एबे जन्म संतान दिए अरे देशर मु राजा आते मो गदा दुख पाइबो मु केमिते संतान निकालिबी स्वार्थवादी राजा नहे मु देखो कुर्ता माथि को पड़िथिबो
ছিল উপহার ও জীবন ए गोबर बता जानो ये ना जमल रे ई तो पर यहां के गोबर बता देखो घंटे घंटे पूरे दिन तो पेन पोस ना लगाई ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଘରୁଟିଏ ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିଂହରାଜ ହେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଚାର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବ ସେ ଆସି ଅବଶ୍ୟ ନେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀ। আরে মন্ত্রী বড় আরে বলে ডিঙ্গরা দিয়ে যা যদি কার সন্তান আছে রাজা ঘরে আছে আসিকে নেকি দিব জানে ମାନେ ମତେ ଗାଁ ଝାକରେ ନା କହୁଥିଲ ଯାଅ ଯାଅ ଏ ଘରୁଟିଏ ଏ ପଡା ତମେ ଡାକ କହୁଛ କି ଗାଁ ଦି କି ଆମର ଏରିଆ ଦି ଜନ୍ତି କହୁଛ ଭନ୍ ତମେ ମତେ କାଦ ଦି ମେସେଜ ବାबू लेकिन से उना दाबी दे ये उना दाबी मां कसम सतर কথা আমি যে বলে নাচি উঠে গাঁ के দেখুছে ଅନା ଡାନ୍ସେ ଅଛି उना दाबी ये भले बुझे କାଣ ହେବା से नरसिंहनाथर कपिल धा बजे कोन है भाई রাজা সন্তান বলে বলে কি করে চুম্বন দেলে ওইরে তোর মা করে ধন লাগে বহিয়া রে সোনা লাগে বহিয়া सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना भी ना भूलें।